رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وأزواجه وأنصاره وجنوده وشوشا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا الحسن الحسين فاطمة الزهراء سيدنا الجيلاني وأبي الإمام الشافعي عن أبي مالك حنبلي عن أمير في جميع الفقهاء الحديثين والقراء والمفسرين في مسالك الأرض مغاربها سيدنا مهاجر أحمد شاه بقي مقدم محمد والي وسوري وقرئ أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأهلنا وأجدادنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرار منوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Subhanallah khususan ilaru isaibul jazaya syaikuna syabhan syafi azami masyayih suri wa abura ajma'in subhanillahi isai Muhammad Syafi Abdul Hamid bahkan majah masyayih Syed Rusalim al-Bar Syed Alwi bin Abbas Waniki saya syarahdi bahkan satu fatah Ridwan Abdul Muqsi fatah Ridwan masyayih suri wa abura ajma'in subhanillahi isai Muhammad ajinaju masyayih suri wa abura ajma'in subhanillahi isai Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul Ratib Habib Abdullah Alwi Al-Haddad Masyayikh wa Syuri wa Qura Ajma'in bi anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamu yu'li darajatil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بدينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بدينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا ظاهر يا ربنا وقوانا ومن الذي كان منا يا ربنا وقوانا ومن الذي كان منا يا ربنا وقوانا ومن الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي
شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأمري يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأمري يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأمري يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمل الفاتحة بالقبول وتمام سورة كل وتفهم كل سورة معمول والقوة والفتو والمنو والرسو وصلاح الجسد والروح في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا وأحبابنا مع لطف وعافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ويرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وإلى حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي وما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وتعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا دياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل مهنة وسدة وبؤس والدير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا
لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا واعطف علينا قلوب عبادك وإمائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وسهل لنا صعوبة أمورنا ومشقة أرزاقنا وارزقنا من الخير أكثر مما طلبنا واصرف عنا كل شر ومن كل شيء يا كريم اللهم يا من يدعو ويرفع ويعطي ويمنع يا من يعز ويذل يا من هو على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حسن الأخلاق ووسع أرزاق واجعل أوسع أرزاقنا علينا عند كبار سننا وانقضاء أعمارنا وافتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا وتهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهدك سترنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. Halaman 227 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa damannafa bilum fid dharaini amin. Qala ini masih membicarakan ya zikir yang ke-9 yaitu bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah kita ya. Nah ini masih membicarakan masalah kalimat pertama bismillah kita ya. Ya lanjutannya nih.
Qala al-Faqih Badruddin al-Ahdar rahimallahu taala iftataha Nuhun inda ruku bisapinati bismillah majraha wa mursaha walam yadkurir rahman ar-rahim li'annal hal hina izin yaqtadil ghadab wal uqubata taqtadil halak wal iyazu billah walihaza inda ba'dihim yustahabu lizabi fi udhiyati wa ghairiha ayyaqtasira ala bismillah wala yaqulu ar-rahmanur rahim gitu ya. Wa Sulaimanu alaihi salam umira ayyaktuba ila Bulqis fakataba bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin fa'ubhima annaha tuslimu bitisali bismillahirrahmanirrahim wa hasala li Sulaiman bi islamiha salasu fawaida arsuha wa zawaju biha wa ziyadatu fi mulkihi wa kullu zalika bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa kadzalikal mu'minu yang surulahu bi barakatiha khairun kasirun fid dunya wal akhirah gitu ya. Lanjutan bacaan kita masih membicarakan bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah ya, tentang keutamaan ya bacaan bismillah gitu ya. Nah, di sini dikatakan ya qala al-Faqih Badruddin al-Ahdal, berkata al-Faqih Imam al-Badruddin al-Ahdal nih rahimahullahu taala iftataha Nuhun inda ruku bisafina. Nabi Nuh ya membuka atau mengawali ya naiknya dia ke kapal perahunya yaitu dengan ucapan bismillahi majraha wa mursaha ya. Nabi Nuh begitu naik ke perahunya nih ucapinnya bismillah dengan nama Allah, majraha berjalannya, wa mursaha dan ya berlabuhnya itu ya. Walam yazkuri rahmanirrahim. Nabi Nuh tuh di sana enggak menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sifat rahmanirrahim enggak disebut. Kenapa? Li'annal hala hina izin, karena keadaan seperti itu yaqtadil ghadab ya, itu menetapkan kemurkaan ya, karena lagi kesal kepada kaumnya gitu ya Nabi Nuh. Wal ukubah, dan juga akan mendapatkan siksaan yaitu dengan karamnya mereka tuh gitu ya, taqtadil halaknya yang menghasilkan mengakhiri dengan ya binasanya. Wal iyazubillah waliza inda ba'dihim, dengan ini nih dengan kalimat bismillah ya menurut sebagian mereka para ulama yustahabbu lizabi ya, disunahkan, dianjurkan buat orang yang menyembelih fil udhiyati pada korban ya, yang menyembelih kambing korban atau yang kapan aja motong tuh binatang dan yang lainnya ayyaktasira ala bismillah. Hendaklah dia waktu memotong ya membatasi ucapannya bismillah aja, jadi nggak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Jadi begitu nih Allahu Akbar bismillah Allahu Akbar, potong dah ya, nggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena motong kan nyakitin ya, masa pakai ar-Rahman. Ar-Rahman kan kasih sayang, Rahim gitu ya, masa kakinya memotong nyakitin ya, nyebut kasih sayang ya, jangan potong ya gitu. Ini kan lagi memotong tuh cukup dengan ucapan bismillah Allahu Akbar. Wala yaqulu ar-Rahmanirrahim gitu ya. Wa Sulaimanu, dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam umira ayyaktuba ila Bulqis. Nabi Sulaiman ya diperintahkan untuk tulis pada Ratu Bulqis tuh ya, maka Nabi Sulaiman tulis surat bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin ya. Kata Nabi Sulaiman tuh dalam tulisannya ditulis bismillahirrahmanirrahimnya. Waktu itu Ratu Bulqis ya bilang ya gitu uti itu ya
ya gitu ya, saya dapatin suratnya min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya, janganlah kamu ya sombong kepada saya, waktu ni muslimin, datanglah kamu kepada saya muslimin dalam keadaan ya menyerah, dalam keadaan tunduk muslim gitu ya. Nah, kenapa tuh Nabi Sulaiman nulisnya pakai Bismillahirrahmanirrahim, katakan Rahim. Nah, fa'ubhima yaitu ya annaha tuslimu bitisali Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Sulaiman ya itu mengharapkan bahwa dengan sampainya surat dia itu ya bahwa Ratu Bilqis itu bakal masuk Islam gitu ya. Nah, gitu ya. Wa hasala li Sulaiman, dan hasillah bagi Nabi Sulaiman tuh apa bi islamiha, yaitu Islamnya Ratu Bilqis. Ya, nah itu ya, dengan Islamnya Ratu Bilqis salah sufawaida ya, Nabi Sulaiman mendapatkan 3 keuntungan, 3 faedah. Mana? Arsuha ya, pertama ya singgasananya ya, arasnya tuh artinya ya apa tuh istananya, istana Ratu Bilqis ya. Nah ya jatuh kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua wazawa jubiha, Nabi Sulaiman nikah tuh ya kepada Ratu Bilqis. 2 dapat faedahnya. Waziyadatu fi mulkihi, yang ketiga Nabi Sulaiman bertambah kekuasaannya gitu ya. Nah, wa kullu zalika, semua tuh yang didapatin oleh Nabi Sulaiman bi barakati bismillahirrahmanirrahim, semuanya itu dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim ya. Inilah ya yang Rasulullah anjurin, kullu amrin jibalin la yubda'u bi bismillah bahwa aqra bahwa abtar ya. Jadi setiap sesuatu yang membawa ya kebaikan ya itu enggak diawali dengan bismillah berarti abtar, putus, artinya qalilul barakah, enggak berkah gitu ya, enggak tambah kebaikannya. Nah, Nabi Sulaiman dengan tulis bismillahirrahmanirrahim dapat tuh keberkahan bismillah, yaitu tiga macam ya. Nah, ya istana Ratu Bilqis, kemudian dirinya Ratu Bilqis, dan ya kerajaannya tuh. Wa kadzalikal mukminu, begitu juga kita nih orang mukmin ya, dengan membaca bismillah yahsululahu bi barakatiha khairun kasirun fid dunya wal akhirah. Kita baca bismillah itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat ya. Di dunia kita dapatin tuh keberkahan ya, nah dengan bismillah, dan di akhirat juga dapat keberkahan ya bismillah gitu tuh ya. Nah, ini selalu awali dengan bismillah itu. Waruwiya, dan diriwayatkan Allah Ta'ala aqsama bi izzatihi, diriwayatkan bahwa Allah bersumpah dengan kemuliaannya, Allah yusammiya biha rajulun mu'minun ala sayin, janganlah disebut ya dengan seorang mukmin atas sesuatu illa barakat ya alaih ya, kecuali membawa keberkahannya. Wala yaqra'uha mu'minun, dan tidaklah membacanya tu bismillah orang mukmin illa qalat lahul jannah, kecuali surga tu akan mengatakan Allahumma adkhil abdaka hadza biya bihaqqi bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau kita baca bismillah tuh, itu surga ngomong, bilang kepada Allah, dia berdoa Allahumma ya Allah adkhil abdaka haza, masukin hambamu ini nih ya piya padaku, pada saya, pada surga, bihaqqi bismillahirrahmanirrahim, dengan keberkahan bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Wa iza da'atil jannatu li abdihi, apabila tuh surga
ya, nah, doain tuh ya kepada hambanya tuh, kepada kita ini untuk ke surga, istaujabaduhu laha, pasti dia itu orang mukmin itu bakal masuk ke surga tuh ya. Nah inilah ya keuntungan ya, faedah dari Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah aja tuh, Bismillah gitu ya. Nah, wafil khabari, dan di dalam hadis la yuraddu du'aun awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah bilang ya, tidak ditolak doa yang diawalin, dimulain dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita mau berdoa tuh baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu ya. Nah, itu ya berdasarkan hadis nih Nabi bilang doa enggak akan ditolak sama Allah kalau diawalin dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa inna min ummati kauman ya'tuna biyaumil qiyamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya dari umatku, kata Nabi, ada kaum yang datang dia nanti di hari kiamat, wa hum minal qailin. Ya, mereka itu umatku termasuk orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fataskulu hasanatuhum, maka beratlah timbangan amal kebaikannya fil mawazin itu ya, di timbangannya. Fatakulul umamu, maka berkata umat-umat ya yang lain, ma asqala mawazina ummati Muhammadin, ya alangkah beratnya tuh timbangan umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Fatakulul anbiya wal ulama, maka dijawab oleh para anbiya dan para malaikat, li anna ibtida akalamihim wa af'alihim bisalasati asma min asma'illahil izam. Karena umat Nabi Muhammad tuh ya memulai perkataannya dan perbuatannya dengan 3 nama yang besar gitu. Mana tuh ya? Nah itu ya, bismillah nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim tuh nama yang besar tuh nama Allah gitu ya. Lau diatpi kapi kapatil mizani, kalau tuh nama itu ditaruh di ya apa tuh di timbangan, wa wudi'at sayyi'atul khalqi kullihim, ya, dan ditaruhkan tuh dosa-dosa makhluk keseluruhan fi kafatil ukhra, dalam ya piringan yang lain, la rajahat hasanatuhum, pasti bakal menang ya kebaikan mereka bibarakati bismillahirrahmanirrahim. Itulah ya. Nah ini ya, ini semua lagi membicarakan tentang faedah dan keutamaan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Wa dakhala Huwaib bin Warad ala Muhammadin munkadir wizitua ya yauduhu, ya telah masuk Huwaib bin Warad kepada Muhammad bin Munkadir ya di satu tempat zid 2, yauduhu menjenguknya. Faqala biyadaihi, ya maka dia berkata biyadaihi dengan 2 tangannya, yamsahu alaihi, dia mengusapnya, bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ya si Huwaib bin Warad ya menjenguk si Muhammad bin Munkadir nih ya. Nah dia tuh di tangannya dibaca ya bismillahirrahmanirrahim, kemudian diusap gitu ya. Lau qara'aha ahadun sadikan ala jabalin lazala ma qata'at anhul huma wasuda. Kalau sekiranya seseorang itu ya membaca bismillah tuh sadikan, hal keadaannya benar-benar dia tuh ya percaya ya dengan keutamaan bismillah tadi, ala jabalin, ke gunung gitu, lazala ya, pasti itu gunung bakal hancur katanya.
tuh ya. Kalau kita usap tuh, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, gunung kita usap gitu ya. Syaratnya dengan hati yang benar-benar tuh ya. Nah, percaya kepada ya keutamaan Bismillah tuh gunung hancur lazala tuh hilang. Ma qata'at anhul huma wasuda, dan juga apa yang ada padanya tuh penyakit ya huma meriang dan panas apa tuh sudah ya apa tuh pusing ya gitu ya. Nah ya. Wakila libni Ata'in, dan dikatakan orang kepada Ibnu Atta, ilama za tus kantus ya pataskunul qulubul arifin. Ya, ada orang bilang kepada Ibnu Athaillah nih, ya, ilama za kemana tuh tenangnya ya hatinya orang-orang arif. Orang arif tuh hatinya bisa senang kemana ya. Maka jawab Atta tuh ila bismillahirrahmanirrahim, yaitu kepada bismillahirrahmanirrahim. Orang arif bila tuh apabila dia mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu Allah kasih ya hatinya tuh tenang, enak gitu ya. Waman kataba ya wamin kita Syamsul Ma'arifil ya lil Imamil Buni, dan dari kitab Syamsul Ma'ariful Kubra Imam Ali Al-Buni ini rahimahullah taala fi ba'dil akhbari, dia mengatakan dalam sebagian hadis, innallaha ta'ala kana ya wahdahu walam yakun ma'ahu ghairuh, sungguhnya Allah taala dia itu sendiri dan enggak ada bersamanya yang lain. Wa khalaqan nura, maka Allah ciptakan nur. Wa khalaqa minan nuri lauhal wal qalam, Allah ciptakan tuh dari nur itu al-lauh dan qalam. Summa amaral qalam, kemudian Allah perintahkan qalam itu fajara fil lauhi, maka dia tuh berjalan di lauh itu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat tuh ya. Kolam ya pulpen tuh, nah itu berjalan di atas lauh ya gitu lembaran, nah itu sampai hari kiamat dia menulis apa yang akan terjadi. Nah fa'awwalu ma kutiba ala lauh, maka pulpen yang mula-mula tulis di lauh itu yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Faja'ala hadzihil ayah, maka Allah jadikan ini ayat ya gitu ya. Nah, alaman lil khalifati madamu alaiha, yaitu tanda ya buat khalifahnya tuh madamu alaiha selama ada padanya. Wahia qiraatu ahli samawati sab'i, bismillah itu adalah bacaan orang-orang langit ya ketujuh tuh ya. Nah itu ya, itu begitu besar ya, tinggi ya nilainya ya bismillahirrahmanirrahim ya. Hanya dalam satu hadis tuh Nabi katakan siapa orang yang nulis bismillahirrahmanirrahim fi lauhin ya di satu lauh ya atau di kirtasin, nah itu Allah ampunin dosanya selama tuh bismillah ada pada tulisan itu gitu ya. Selama tulisan itu ada tuh ya, nah itu Allah ampunin ya dosa kita tuh nulis. Hanya tulis tuh ya bismillah gitu ya. Nah ya di kitab sini, di luarnya dah tuh yang kosong sini, nah, tasnya atau di mana tulis tangan kita. Nyari jelek kayak ngapa, nggak Allah nggak pandang jeleknya ya. Yang penting tulisannya tuh kan kosong ini nih. Nah gitu tulis tuh biar gede bismillahirrahmanirrahim ya. Selama tuh tulisan bismillah ya nggak hilang, nah itu Allah ampunin dosa kita gitu tulis ya. Itu ada hadis itu ya. Ya Bulis As-Samarqand di dalam ya kitabnya juga ya kontrol guys gitu ada tuh ya tulis gitu ya tuh keutamaan bismillah tulis ya ngidin gitu ya. Nah jangan beli stiker yang ada bismillahnya kita tempelin, itu tulisan siapa ya bukan tulisan kita ya, kita beli kita tempelin ya tulisan orang ya, ini tulisan kita sendiri, tangan kita tulis dah di kitab ini ya, mana lembaran-lembaran ya kita tulis itu ya.
Tapi jangan sampai keinjak-injak, jatuh. Ya, ini di kitab sini. Kalau di kitab kan ini kan nggak kemana-mana. Oh ya, selama nih kita masih ada, ya. Nah itu ya kita udah mati, ya. Nah kita dapat pahala itu, ya. Hanya para ulama-ulama tuh, ya dapat pahala yang banyak, ya. Dinulis-nulis kitab kan gitu. Kitab ditulis kitab pakai Bismillah, ada selawat di situ, ya. Itu selawat gitu juga. Keutamaannya siapa orang yang berselawat pada kitab, ya itu dia sama juga di berselawat tuh sama panjang masanya tuh gitu, ya. Nah tuh ya ini kayak di sini tuh ya dituliskan tuh selawat tuh kecil-kecil tulisannya, ya kecil. Nah itu ya, ya hanya tulislah gitu ya, supaya dapat pahala gitu, ya. Kita tulis tuh Bismillahirrahmanirrahim, ya gampang gitu ya. Gitu ya. Hah? Bikin lapak kayak Bismillah. Iya. Oh, Bikin. Iya wapak. Iya. Bisa. Iya. Itu. Iya. Bikin wapak ya. Itu. Hanya Sayyidina Umar tuh kan, ya di picinya ada tulisan, ya Bismillahirrahmanirrahim ditulis, ya di mana dia pergi, ya dipakai picinya dimasukin ini gitu, ya selipin itu, ya. Nah itu ya, nah ya bisa jadi obat penyakit, ya bisa jadi penjaga, ya keselamatan apa semua gitu, ya. Nah itulah ya keuntungan ya Bismillah tuh ini. Wa awwalu ma nazalat ala Adam, dan yang mula-mula turun kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, faqala maka ia katakan aman, ya aminat zurriyati minal azab, amanlah ya anak cucuku ya dari azab. Wa madamu ala qiraatiha, selama mereka itu membaca bismillah. Summa rufi'at ba'dahu, kemudian diangkat sesudah itu. Wa unzilat ala Nuh, kemudian diturunkan itu bismillah itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa umira bi qiraati satriha, maka diperintahkan Nabi Nuh untuk membaca tuh ya sebagiannya. Indaruku bisapinati, ketika naik perahunya. Piha pabiha jarot dua rosat, dengan Nabi Nuh baca bismillah maka berjalanlah perahunya, kapalnya, dan berlabuh. Wabiha salimat hiya wa ahluha, dengan bismillah selamatlah ya Nabi Nuh dan selam perahunya dan penghuninya minal gharaqi, dari tenggelam. Summa rufi'at, kemudian diangkat lagi tuh bismillah. Wa unzilat ala Ibrahim, diturunin tuh bismillah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faqara'aha, maka Nabi Ibrahim baca. Wa huwa fi kifatil manjanik, ya sedangkan tuh Nabi Ibrahim ada di ya tali apa tuh di gitu selepetan tuh, ya manjanik selepetan, ya petian dan ada gitunya talinya sini, nah ini yang buat naruh batu. Nah ini Nabi Ibrahim kan gitu dimasukin situ, ya nah disopet gitu, ya nah ya ini tarik selepetannya, ya karetnya dilepaskan, nah jatuh tuh, ya tuh ya kan kalau kita nyelepet kan gitu, ini ada gitu ini kan, ya ada kulit dah dulu kan kita bikin, ya kita bikin yang dari kulit, dari apa dah, biasanya dulu dari kulit kan, kita cari bekas apa kan sepatu, ya orang dah buang, nah kita bikinin tuh, beliin karetnya mencekidin, karet lepetan, ya dua itu buat lepet tuh, ya pet apaan aja gitu, ya itu manjanik gitu, ya. Hah? Iya, anak aja mangga, gak ada apa jambu, ya, itu ada burung-burung gitu, anak aja lepetin dah, gitu ya. Nah itu ya, tuh Nabi Ibrahim, ya waktu dia ada tuh, ya, nah di kapatil ya manjanik tuh dibaca tuh, gitu ya. Nah alaihissalam tuh faqara'a wa huwa fi kafatil manjanik faja'alallahu nara alaihi bardan wa salama, maka Allah jadikan tuh api bagi Nabi Ibrahim itu bardan wa salama, dingin dan menyejukkan. Summa rufi'at, kemudian bismillah diangkat lagi. Wa unzilat ala Musa, diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Fiha
qahara Fir'aun. Dengan bismillah Nabi Musa bisa menguasai Fir'aun dan Haman wa Qarun. Summa rufi'at, kemudian diangkat lagi setelah itu wa unzilat ala Sulaiman, diturunin pada Nabi Sulaiman ibni Daud alaihi salam. Faqalatil malaikatu, maka berkata malaikat, tamma ya wallahi mulku Sulaiman, ya kata malaikat sempurnalah ya kerajaan Nabi Sulaiman itu alaihi salam. Walam yaqra'ha Sulaimanu, Nabi Sulaiman enggak baca ala sayin atas sesuatu illa khada'allahu khada'alahu, kecuali Allah tundukin baginya. Wa amarahu Allah ta'ala yauma unzilat, Allah perintahkan di hari Allah turunin yaitu bismillah itu ayyuna dia fi bani Israel, untuk menyeru kaum Bani Israel, ala man ahabba minkum, ya ingatlah siapa yang ingin ya dari kamu ini ayyasma'a ayatillah, mendengar ayat Allah, falyahdiru li mihrab Daud, hendaklah kamu ya hadir di ya mihrabnya ya Nabi Allah Daud tuh ya alaihi salam. Falam yabqa abidun habisa nafsahu fi ibadatillah, tidaklah tinggal seorang abid yang lagi ya nahan dirinya dalam ibadat Allah, illa kharaja ilai, semua itu keluar. Wala sa'itun illa harwala ilai, dan orang yang lagi berenang yaitu ya berlomba kembalinya tuh ya ya parokia fi minbari Daud, maka naiklah di mimbarnya Nabi Daud alaihissalam, wa ta'ala ya alaihim ayatihi ya al-amana bismillahirrahmanirrahim, maka Nabi Daud membacakan kepada mereka ayatnya itu ya untuk keamanan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Falam yasma ahadun, tidaklah mendengar seseorang tuh illa imtala'a ya parahan, kecuali ya terisi dalam hatinya itu rasa gembira. Waqalu, mereka ya mengatakan, nasyhadu annaka rasulullahi haqqa, kami bersaksi bahwa engkau Nabi Daud itu rasul yang benar. Fabiha qahira Sulaiman mulukul ard, dengan bismillah Nabi Sulaiman bisa nguasain kerajaan yang ada di bumi. Summa rufi'at ba'dahu, kemudian diangkat lagi bismillahnya itu sama Allah ya. Wa unzilat ala Isa, kemudian Allah turunin kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa'auhallahu ta'ala, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya benal azra'i, wahai anaknya perempuan ya, qad unzilat alaika ayatul aman, sungguhnya telah diturunkan kepada kamu ayat yang dapat memberikan keamanan. Faksir min qiraatiha fi qiyamika wa qu'udika, banyakin membacanya bismillah tadi pada diri kamu dan duduk kamu ya. Kamu mau diri baca bismillah, kamu mau duduk baca bismillah ya. Wa zihabika, mau pergi baca bismillah. Wa maji'ika, kamu datang baca bismillah. Wa fi majja'ika, waktu mau tidur ya baca bismillah ya. Kita dianjurin tuh mau tidur baca 21 kan, itu supaya aman tuh. Wa su'udika, kamu naik ya. Wa hubutika, kamu turun. Ya pima ya pama min mukminin, tidaklah seorang mukmin yamutu, dia meninggal fi sahifatihi, di lembaran surat amalnya itu bismillahirrahmanirrahim, yaitu ada tulisan bismillahirrahmanirrahim sama nimi atamarra ya 800 kali, illa a'taqallahu minan nar, yaitu Allah dia bebasin dia dari api neraka. Wa adkhalahul jannah, dan Allah masukin dia ke surga gitu ya. Tuh ya. Nah ya, jadi siapa orang mukmin tuh di lembaran dia mati, lembaran suratannya tuh ya tulisan bismillah tuh ada 800 kali
gitu ya. Nah itu ya Allah bebasin di api neraka dan dimasukkan ke sorga gitu ya. Nah ini banyakin bacanya ya, tuh disuruh waktu diri, waktu duduk, waktu pergi, pulang ya, nah, tidur, naik, turun, nah itu baca bismillah gitu ya. Nah itu biar cukup tuh ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah, waqra'ha biftitahi salawatika, dan bacalah ya gitu bismillah itu pada pembukaan selawat kamu. Pamanib tata biha salatahu taqabbalallahu ta'ala. Siapa orang yang membuka tuh dengan bismillah selawatnya, Allah akan terimanya. Wa hawwana alaihi sakaratul maut, dan Allah mudahkan ya sakaratul mautnya tuh. Walam yuzidhu munkarun wa nakirun, dan tidak mengejutkan bagi dia itu menghadapin munkar wa nakir. Wabu isa min qabrihi abyadul laun, dan dibangkitkan dari kuburnya warnanya putih terang. Ya talak la wajhuhu nuran, wajahnya bersinar nur. Wa yuhasabu hisaban yasira, dan dihisab dia dengan hisaban yang ringan. Wa yaskulu mizanuhu, dan berat timbangan amalnya. Wa yu'ta nuran tama ala sirati, dan diberikan nur yang sempurna ala siratil wal jawazi, yaitu pada siratul mustaqim dan melewatinya, hatta yadkhulal jannah, sehingga dia masuk ke sorga. Wakot nudia lahu fi arasatil qiyamah, sungguhnya dipanggil orang itu tuh yang banyak baca bismillah fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar hari kiamat, bisaadati wal maghfirah. Orang itu termasuk orang yang dapat ampunan dan kebahagiaan. Summa rufi'at ba'da Isa, kemudian Allah angkat bismillah itu ya kepada Nabi Musa ya Nabi Isa alaihissalam, min suduri man baddala dinahu minan nasara. Yaitu Allah angkat tuh, Allah hapus dari hati orang yang menukar agamanya kepada agama Nasrani, yang tadinya iman kepada Nabi Isa, nah kemudian dia ya balik kepada ya Nabi ke agama Nasara tuh, agama Nasrani ya. Nah itu Allah cabut tuh bismillahnya. Wa baqiyat fi suduri man sabata alal iman, dan Allah tetapkan bismillah itu di hati orang yang tetap imannya. Mislu Bujairi ya wa amsalihi, seperti Buhairi ya itu, dan sumpamanya, hatta ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah utus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa amarahu bi qiraatiha, dan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membacanya bismillah fi awwali kulli suratin, yaitu pada setiap surah ya. Jadi setiap kita baca surah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Wa bi kitabatiha fi suduri ya mushafi, yaitu dan Allah perintahkan untuk ditulisnya tuh bismillah di depan ya daripada mushaf, wadapatil warasail, yaitu pada catatan dan risalah gitu. Wa biha fatahullahu Makkah li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan bismillah terbukalah ya kota Mekah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa aqra'ha ya wa aqra'aha sallallahu alaihi wasallam bil maddi. Rasulullah membacanya tuh dengan panjang tuh ya, artinya bacanya itu bismillahirrahmanirrahim, mad-madnya tuh ya. Nah, ya yumaddu ya bismillahi, Nabi membaca mad bismillah tuh. Jadi ya lafaz Allahnya tuh bismillah ya gitu ya bismillahi. Wa yumaddu ar-rahman,
dan dimatkan baca Ar-Rahman War-Rahim dan Ar-Rahim. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu kan ada mad do ya, mad apa? Ya, mad tabi'i ya, satu alif do ya. Di Ar-Rahman mimnya do, Ar-Rahim ya mimnya ya, lafaz bismillah Allah gitu ya. Nah, ya. Jadi jangan bacanya pendek Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Nah, ya, itu nggak ada matnya gitu ya. Nah, kama rawahul Bukhari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Ya, Nabi bacanya begitu tuh ya, bismillah. Ya, wakila dikatakan orang innaha nazalat ya maratan ukhra bil Madinah. Kemudian bismillah itu diturunkan sekali lagi di kota Madinah. Maka nanuzuluhu fathan aziman, maka ya dengan turunnya tuh bismillah itu merupakan satu kemenangan yang sangat besar gitu tuh ya. Nah, inilah ya keutamaan bismillah gitu. Warwal Baihaqi an Ibni Abbasin, telah meriwayatkan Imam Baihaqi ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, qala katanya gitu ya. Nah, an Ibni Abbas anna Utsman bin Affan, bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman nanya kepada Rasulullah tentang bismillah nih. Ya, faqala kata Nabi, wa ismun min asma'illahi ta'ala. Bismillah itu adalah salah satu nama Allah. Ya, gitu. Wa ma bainahu wa baina ismillahi ta'ala al-azam. Antara dia tuh Allah dan ya nama Allah itu ada nama Ismul Azam. Illa kama baina sawadil aini wa bayadiha minal qurbi. Dekatnya tuh bismillah dengan Ismullahil Azam itu seperti dekatnya ya hitamnya biji mata dengan putihnya. Mata kita kan ada hitamnya ada putihnya. Nah, dekatnya segitu katanya ya. Berarti nempel gitu. Ya, minal qurbi dari dekatnya ya. Wa an Wahib bin Munabbih ya, dan Wahab Munabbih bilang radhiyallahu an qala man wada'a mayyitan fi qabrihi, siapa orang yang meletakkan si mayit di kuburnya, faqala maka dia bilang bismillahirrahmanirrahim ya, gitu. Kita lagi masukin mayit ke kubur, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kita bismillah ala millati rasulillah ya, sama juga gitu ya. Itu sahalallahu alal mayyit, Allah mudahkan bagi si mayit dagdatal qabri wadikohu, Allah mudahkan ya, gampangin bagi si mayit itu dagdatal kubri ya, getaran kubur ya, dogdoh ya, getaran kubur itu bagi si mayit tuh nggak ngagetin. Wadikohu, dan juga ya kesempitan kubur tuh ya, artinya Allah luasin kuburnya. Wazul matahu, dan gelapnya kubur. Ila yaumiyun pahu pisur, sampai ditiup ya sangkakala tuh, artinya sampai hari kiamat tuh ya, Allah ya mudahkan baginya. Wafi ba'dil akhbar, pada sebagian ya hadis, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat, zuyinat a'malu hazil ummah ya, ditimbang amalan umat ini, bahwa zanat rakaatun wahidatun min salatihim, maka ditimbang ya satu rakaat dari salat mereka ala alfi rakaatin, atas 1000 rakaat min Bani Israil. Fayaquluna, maka mereka bilang ya Rabbana ma balu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rakaatun wahidatun minhum tuwazinu alfa rakaatin minna. Ya Allah ya Tuhan kami, kenapa tuh umat Nabi Muhammad dia salat satu rakaat itu ya sama mengimbangi sama dengan 1000 rakaat dari Bani Israel, dari kami gitu ya. Jadi kita sembahyang tuh satu rakaat
itu orang Bani Israel 1000 rakaat. Nah, apa tuh? Fayaqulullahu ta'ala, Allah jawab, li'anna fi salatihim bismillahirrahmanirrahim. Karena pada salatnya kita nih umat Nabi Muhammad baca bismillah tuh ya. Jadi setiap kita baca Fatihah, kita baca bismillah, kita baca surah, kita baca bismillah. Nah, itulah ya, gitu keutamaan ya. Nah, bismillah. Jadi memberatin timbangan ya, gitu ya. Nah, buat kita nih umat Nabi Muhammad gitu. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, iza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim, apabila si hamba mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kataballahu ibadat sab'imi'ati sana, Allah tulis bagi si hamba tuh yang baca bismillah yaitu ibadat 700 tahun tuh ya. Fa innallaha azza wa jal, sungguhnya Allah azza wa jal, lamma khalaqal lauh wal qalam, tatkala Allah ciptakan lauh dan qalam, kana lil qalami mi'atu anbu bimain, maka di pulpen itu ada 100 keran ya, itu ya, anbu bil ma ya, 100 mata air tuh keran. Baina kulli anubin masih ratu khamsi nasana, antara satu keran dengan keran yang lain perjalanan 500 tahun. Nah, panadurruhullahu ta'ala bil haibah ya, maka Allah berikan padanya itu dengan kehebatan. Pansaqqal qalam ya, maka ya pecahlah tu qalam ya, gitu. Faqala Allah ta'ala, maka Allah berfirman, uktub, tulislah olehmu ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Faqala, kata qalam, bi ayyi syai'in abda'u, ya dengan apa ya Allah saya mulai nulisnya. Qala, kata Allah, ibda bismillahirrahmanirrahim, mulailah kamu tulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka tabal qalamu bismillahirrahmanirrahim, maka menulislah ya kolam itu dengan bismillahirrahmanirrahim, fi muddati sab'imi'ati sanatin, yaitu ya dalam masa 700 tahun, min sinnid dunya, dari tahun dunia ya, gitu ya. Jadi 700 tahun dunia, bukan tahun akhirat. Kalau tahun akhirat satu hari 1000 tahun kan. Nah gitu, ini tahun dunia gitu ya. Faqalallahu azza wa jal, wa izzati wa jalali, Allah azza wa jal bilang, wa izzati, demi kemuliaanku dan kebesaranku, ayyuma abdin wa amatin min ummatin Muhammadin, ya hamba yang mana aja dari umat dan umat Nabi Muhammad, qala, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan wahidatan, sekali aja dibaca, kutibalahu fi diwanihi, ditulis dalam lembaran suratnya, sawabu mi'ati sanatin, yaitu pahala 700 tahun tuh ya. Inilah ya kebesaran dari bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Nah, habis satu ya kalimat bismillahirrahmanirrahim nanti disambung dengan ar-rahmanir rahim gitu. Tuh bismillah doangan tuh. Nah, nanti disambung dengan ya ar-rahmanir rahim ya. Nah, ini ya. Nih hadis roja gitu ya. Nah, beginilah ya kita baca ya bismillah aja satu kali segitu dapat pahalanya 700 tahun gitu ya. Nah, itu hadis rojak banyak, wow, jangan merasa ya aman. Nah, ya. Nah, tapi khauf kita mana ya. Nah, nanti ada khaufnya tuh ya. Nah, gitu. Jadi ada rojak, ada khauf ya buat ya mengimbangin gitu ya. Sampai sini dulu dah ya. Wa min sarhi arba'in al hadis lil fasni ya.